हामी त भट्काएर हाँसेर इन्जोय गर्दैछौँ। गोल गोल करण हुन लाग्छ कमन केएफसी गोल गोल ह्याट्रिक गोल करण राई। নমস্কার সকলকে, ম্যাজিক ফুটবল এমএফ ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত। তো আজকে আমি চলে এসেছি দার্জিলিং এর মানিভ্যানজাং। তো প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ পরস্পর তীরবইদা মাঠে নামতে চলেছে বিএসকে বলরাম ভার্সেস কেএফসি শিলিগুড়ি। ইতিমধ্যে শুরু হতে চলেছে প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ বিএসকে বলরাম ভার্সেস কেএফসি শিলিগুড়ি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি অরেঞ্জ জার্সিতে রয়েছে বিএসকে বলরাম, আর নীল সবুজ জার্সিতে দেখতে পাচ্ছি কেএফসি শিলিগুড়িকে। राष्ट्रगानपछि अब केही समयमा खेल सुरु हुनेछ। हामीसँग नामावली प्राप्त भइसकेको छ। बिएसके ओरेन्ज कलरको जर्सीमा छ लट्टु, जर्सीमा 1 अमिर लामा त्यसको 14 सन्दीप लिम्बू त्यसको 9 निपुण केही समयपछि खेल सुरु हुनेछ। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেল সেমিফাইনাল ম্যাচ বিএসকে বলরাম ভার্সেস কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি। खेल सुरु भइसकेको छ। সুন্দর হেড করলো যা। ও খুব সুন্দর শট মেরেছিল ক্যাপ্টেন। প্রতিক্লা মায়াটাকে যাচ্ছে, ও বাঁচিয়ে দিল। फ्रेममा हुन सकेन उनको प्रहार। नम्बर 12 केही असहज अवस्थामा देखिन्छ भित्र प्रवेश गरिसकेको। हामी त भट्काएर हाँसेर इन्जोय गर्दैछौँ। गोल हामी त भट्काएर हाँसेर इन्जोय गर्दैछौँ। গোল করলো করেন বিএসকে বলরাম। 1 গোলে এগিয়ে গেল কেএফসি 0, বিএসকে বলরাম 1। খেলা শুরুতেই কিন্তু খুব চমক দেখিয়ে দিল বিএসকে বলরামের ক্যাপ্টেন करण राई। मेसुके बिना मैदान उभिएको जोलीले पहिलो गोल गरिसकेको छ। बिएसकेले सायद माने ज्याङको जर्सी आज बिएसकेलाई फापिरहेको छ। राम्रो बचाउ त्यहाँ बिएसकेको जर्सी आज बिएसकेलाई फापिरहेको छ। अघि बढेर बल क्लियर गरिदिएका छन् त्यहाँ विशालजीले लगातार मेरो नाम सोधिनु भएको छ। मेरो नाम नवीन हो विशालजी। तपाईँ मलाई हेर्न चाहनुहुन्छ इमेजी गर्ने कुलका आयोजक समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू जसले हामीलाई यो प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने मौका नै
तिमीले बल भएको छलाई त के भयो नामै पर्दैन हो आको के हो अंशु जोशी भरद्वाज तपाईको नाम पढिरहेको छु कृपया अन्तिमसम्म तपाईँहरू सबैजना रहिदिनु होला भोलि आए है इलामबाट विवेक ओके विवेक स्वागत छ सन्देश सुब्बा जिएको कहिले होला जिएको गेम पनि छ बीएसके इरफान दावा कमन स्ट्रिपर जबे बोलो यहाँ मुख्य वाउ नाइस भएको छ त्यसैले झोकेर खेल्नु परेको छ स्टेफानलाई निकै राम्रो ब्लक गरिदिएका छन् त्यहाँ जस नम्बर 12 कन्सिका खेलाडीले त्यसपछि आपसी कमान भनिरहनु भएको छ 10 निकै खतरा बनाउन सक्छ मोहनको हिजोको रेफरीलाई चाहिँ फाइनल खेलाउन दिनु हुँदैन झुस खेलाउनु भएको छ यो चाहिँ अब हामीले राख्ने कसले खेलाउने भनेर यसमा हामी इन्टरफियर गर्न भने मिल्दैन तथापि तपाईँको कमेन्ट हामी रेफ्री टिमलाई देखाइदिनेछौँ Stefan ke lagi, Stefan. Terus राम्रो डिफेन्डिङ सुरुवातबाट निकै राम्रो डिफेन्सको रूपमा आफूलाई कसरी खेलेका গোল পরিশোধ করে দিল কেএফসি।
करण हुने भएको छ कमन केएफसी टिमको बीएसके गोल सेकेन्ड गोल को लो बीएसके बलौराम करण हुने भएको छ कमन केएफसी टिमको बीएसके गोल राई खूब सुंदर Second goal by jersey number 10, Team BSK. टिम बीएसके पनि गोल भइसकेको छ करण राई कप्तान हुने 2 गोल गरेका छन् फेरि करण दामी केएफसी एसके गान्धीको सुपर जहाँ प्रत्यक्ष सानो टिमहरू पनि स्टेफान गोलरक्षकले जोखिम मोलेर बल बचाइदिएका छन् त्यहाँ C4 च्याम्पियन बिफोर बीएसके करणले एमभीपी सक्छ बीएसके अन द बेस्ट जाजाको खिचेको छ बल त्यहाँ खुट्टाबाट खुस्किएको छ बल कमन केएफसी फेरि केएफसीले गोल हाल्नु पर्यो विनोद मोलहान राई गरिदिनु होला तपाईँको साथीहरूले पनि खेत पर्खेर बस्नु भएको छ आबारो पेनाल्टी शॉट দিয়ে দিয়েছে বারে লেগে গেলে সুযোগ নষ্ট করলো কেএফসি চান্স পেয়েছিল পেনাল্টি ओ लालटू ओ लालटू Ambo.
সুন্দর চান্স পেয়েছিল, মিস করে ফেললো বিএসকে। यस्तो हुन्छ है। ইতিমধ্যে প্রথমার্ধে খেলা শেষ। তো বিএসকে বলরাম 2, কাঞ্চনজঙ্ঘা এফসি 1। केएफसी सिलिगुडी 1 गोल छ भने बीएसके जलपाइगुडी 2 गोल गरेर अगाडि छ। ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধের খেলা। ওই পাশে নীল সবুজ জার্সিতে রয়েছে কেএফসি, ওই পাশে অরেঞ্জ জার্সি দেখতে পাচ্ছি বিএসকে বলরাম। আবারও বিপজ্জনক স্থান থেকে পেয়েছে, রেড কার্ড খেয়ে গেল। केएफसी प्लेयर रेड कार्ड खेल गयो। रेड कार्ड दिन्छ, यो चाहिँ रेड कार्ड भन्छ। लास्ट मैन हो नि, बुझ्यो हैन? लास्ट मैन यो भयो। सपोज यो सभा यो लाइनमा पनि एकजना छ रे, उसले तान्यो, तर यो पनि सेम लाइन একজন কিন্তু কমে গেল কেএফসি। আর বিপজ্জনক স্থান থেকে পেয়েছে ফ্রি কিক বিএসকে বলরাম। এখন কিন্তু অ্যাডভান্টেজে থাকবে প্রচুর বিএসকে বলরাম। অভিষেক লিম্বু 12 নাম্বার জার্সি বেরিয়ে পড়লো রেড কার্ড খেয়ে। আর বিপজ্জনক স্থান থেকে কিন্তু ফ্রি কিক পেয়েছে বিএসকে বলরাম। 2-1 भइरहेको छ। बीएसके 2 हो भर्खर लास्ट मैन देखि ताने क्या, स्टिफेनले लाँदै थियो, तानदेखि पछाडि रेड कार्ड पाइयो अरे। গোল, হ্যাট্রিক করলো করণ রায়, 3টে গোল করলো। रेड कार्ड पाइयो अरे। গোল, हेर्नु लाइभ छ। সুন্দর ফ্রি কিক কিং বলতে গেলে ক্যাপ্টেন কুল করণ রায়।
यता खेल्नुपर्छ नि भिडियो गरेछ भने गरेन कता हाल्ने हौ সুন্দর সেভ করলো কেএফসির গোলরক্ষক। KFC Siliguri playing jersey number 9 in, jersey number 18 out. গোল! স্টেফিনের গোল দেখতে পেলাম, প্রচুর লড়াই করে শেষমেশ গোল করলো স্টেফিন। तो बीएसके बलराम 4, कांचनजंगा एफसी 1। ये 10 नम्बर मजा रहेछ आइगो player of the match देखिएगा अहिलेसम्मको अवस्थामा रातो कार्ड खाँदै मैदान बाहिरिएपछि अहिले 6 जनामा सीमित भएको हो केएफसी। ও জুনিয়র গোল করলো আবার, 5 গোল বিএসকে বলরামের। ও জুনিয়র গোল করলো আবার। पाँच नहीं तो 2.5 लाख का भागीदार हो गया ना। आज 10 होला প্রতীকের দূরপাল্লার শট।
one man down भएको अवस्थामा फर्मेसन परिवर्तन गरेर खेल्नुपर्ने स्टेप साइडमा पुगेका छन् स्टेफान भएको छ सधैँको जायरमा रहनेछ भोलिको पनि म्याच अर्को पनि हुन सक्छ মিস করে ফেললো তারপরে জুনিয়র ও যা যা যাচ্ছে এটাকে গুড গুড কিপিং খুব সুন্দর গ্রিপ করলো ओ जूनियर আবার জুনিয়রের পরে বল জুনিয়রের থেকে স্টেফেনের পায়ে বল স্কিল দেখাচ্ছে গোল সেকেন্ড গোল করলো Jersey number 5. স্কোর রয়েছে বর্তমানে 2 কেএফসি 5 বিএসকে বলরাম
দুজনকে কিন্তু ইয়েলো কার্ড দেওয়া হলো। लामो पासहरू खेलिरहेको छ 11 साइडको मैदानमा जस्तै लङ स्विच गइरहेको छ। बालाचोरी जस्तै आक्रमक खेलाडी हो स्टेफन समीर पनि गोलरक्षकलाई गोलरक्षक मौका हुन सक्छ, अझै पनि मौका हुन सक्छ यहाँ केएफसीका लागि। अझै सेयर गरिदिनु होला, अझै धेरै साथीहरू बादमा पुर्याइदिनु होला। बीएसके का समर्थकहरू र केएफसी का समर्थकहरू दुवै सँगले सेयर गरिदिनु होला। ও স্টাইলিশ গোল, জুনিয়রের দারুণ স্টাইলিশ গোল দেখে ফেললাম। ও স্টাইলিশ গোল, 6 গোল বিএসকে বলরাম, 2 গোল কেএফসি। यो पालि हप्सुनु छ क्या 10 मिनट विजेता पुरा पुरा Change BSK, jersey number 7 in, jersey number 14 out.
खेलिरहेको छ अरू गोल नथप्ने रणनीति बीएसके को हामीले देखिरहेका छौँ आयो के हो यो आज भने सर्वाधिक एडेड टाइम 5 मिनट केएफसीका लागि अतिरिक्त समय 5 मिनट एडिशनल टाइम 5 मिनट्स 5 मिनटको समय थप गरिएको छ ओ गोल सात गोल করলো স্টেফিনের আবার একটি গোল দেখতে পেলাম ও সঞ্জয় শট কিন্তু বাইরে চলে গেল শটটি ও ইতিমধ্যে 7 গোলে জয় হয়ে গেল বিএসকে বলরাম সুন্দর লড়াই দেখলাম কিন্তু কেএফসি ভার্সেস বিএসকে বলরাম बीएसके जलपाइगुडीबाट जर्सी नम्बर 10 करण राई मैन अफ द मैच र म्यान अफ द म्याच 2000 रुपैयाँ स्वयं हाम्रो एमएफसी को प्रेसिडेन्ट टासी छिरिङ भुटियाले व्यक्तिगत रूपमा दिनुभएको हो र टासी छिरिङ भुटियाको बाहुलीबाट यो प्रदान गरिँदैछ र हाम्रा प्रेसिडेन्टलाई पनि हामी क्लबको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। भोलिको खेला